এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত খিলকাপুর রাত পোহালেই বৃহস্পতিবার এখানে উপস্থিত হচ্ছেন আলহাজ মাওলানা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ভাইজান। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কত বড় মাঠ। পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী ভাইজান আসলে এই মাঠটা পুরো রিকভার হয়ে যাবে। আমি আপনাদেরকে সেই মাঠটা দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এখানে কত বিরিয়ানির হাঁড়ি আছে, কত তাবারুকের জন্য গরু আছে, আমি সেগুলোও আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। সত্যের পথে বাংলা, সব সময় সত্য কথা আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করি। রাতে ভি মদিনে কি বাতে ভি মদিনে কি, রাতে ভি মদিনে কি বাতে ভি মদিনে কি, রাতে ভি মদিনে কি बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है क्या बात है जीने की, अरसा हुआ तैबा की जिस गलियों से गुजरे, अरसा हुआ तैबा की। আপনারা যারা এনাকে দিয়ে রান্না করাতে চান আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করুন। গলিयों से खुशबू है पसीने की, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की, तारीफ खिलाए कि जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की, जीने में जीना है क्या बात है जीने की, ओ अपने निगाहों से दीवाना बनाते हैं, मस्ताना बनाते हैं, जहमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने